Rem chak so sakan kon da sani yaba unboxing video na. Ang ni bimeng ko Bikram siya sa mga arjo song yang ya maishirabu channel ko. Technical channel ko. Tao ancheng unboxing kangen Samsung Core M01. Ya phone ara baita wachem na simang dao nakinga 7,000 ya phone ni dam ara na simang ya ko easily buy kan ngata man wilam nagar ni ko na simang online yang nako do online man gen na simang ko offline na simang wilam nagaro nga ode ba wilam nagar ni nga ode na simang offline aram chena ngata man again yan offline na skang ode ya phone ko daw unboxing kangin yang pachina yan ni dam baita ram rom baita camera kamko na simang na tot aga nangen nisang yang china video ko yang china. Hai, dawan cina cini phone ko ka sunsun nim na kuliang na. Kang apa nak siam kang ko ni yang taman gen no Samsung Core M01 ni sia aron cing kisang cina ode mamang dongja. Uni kozak cipaknya ode ya IMEI number ko ni taman gen aro yan ode uni price rang baita dam wacem nak simang ni yang taman gen aro dawan cing jol ya ko kuliang na agri play golpo jana de game na ka sunsun golpo jol kata kulina ya ko ya na simang daw ni nakataman ganyan ni mukhang ko ya gisem kalaro sukpa tegem na anching ako do na chingna kung jam de yani ning aw may ko na anching ni yang chingna ya ko anching yaw okinya ya ko ni nakataman ni charger gi sa donga aru una grade ki sa ejector pin ko ni nakataman gen charger ba nam khalaya dal khala phone ni dam ni kri dagem ne no sim ejector pin donga aru nagre mai dongi ching anching dok pin mamangan dong je dera ya pinchen anching daw ya ko sim ko tik na kata gen daw anching ni phone ko yana skang ya box to mai leka ko man anching ko anching kulin yang chingna yan Samsung o chap kapa box nga rino o mairang dungin chem khabar kama jama khabar de dongja diba ya lekharang ko man ya mai dak lekharang quick start guide rang ya no ariam tamde warranty card rang gen aron de ken ya ko mai kai phone ko jakhala ngata nang ko agre player prete jok aro bare bare company bare bare songoni warang ko yeno sim mesuka aron de bayano warranty ning o chang odan chinde mamu ko nang tama jan di bana simang gen salo ko ageno dokan chini ko offline no de yeno sim gen di ba online ra de no sinangata nagjawari ya phone online ra ha na simang ba online ra skore nang tama gen ba offline ra na skore offline ra nang tama gen yeno achem iram na ba dira man gen na simang songtang ba dongang oe mai suknagata sandi ra nang tama gen diba online ude daw alam na dam kumi ha diba 7,000 na batide kumi jok diba jeng daw ya ko pem na anchini phone ko yang thaina anchi daw ya anchini phone ko jakora ha na anchini na tam yin kisangchi ino camera gi sadonga ini flashlight donga ini rekang chide volume button ro ko sakko kama ore charger pin rang donga unagre microphone ba donga bagaimana no ejector ba donga je kon chang earphone tikna kata man gem unagre baya side to de sim tekani rama pachim tekani wa ejector ko skin na kata man gen bagaimana chumi phone ko chang jol on ka ang na ro on ka em nan yang na ba ta ya thara ken on anga de gen chang yan ge man chang dao gol phang na ya phone no mai ko man gen chang ba mai features ang no cham ari ya phone man gen cham 8 megapixel na simang back camera ko man gen 8 megapixel dagem na makhaw camera dong pa de na simang nina katam gen no thune dot take donga 15 megapixel onga chem ari phone ara 5.3 inch display donga ba uni dalara ndake onga ari ani memory card ni gimana chinga kana ode yani memory card pa 1GB san onga ya 1GB de RAM gen aro 16GB ROM gen ana isme ko memory card tikke mna rcha bonga chigni GB ona bari datna kata man gen no sim gi ini tikna kata man gel nano aro na simang dungdang manche memory card ko tikna kata man gen di baya 4G onga 4G plus 4G nam ga bonga ajara Android ko oni sokba yan Google ni Android ko ungen ariya blongin nam gen ya time to time upgrade ungen ya na simang na on net ko lakana nang gen ya onga aro uno blue button ko stupem na chenge ko ari na kata man gen di ba yene megapixel aro heart rang ko agana ori ya 3 megapixel 3 may mga chimero 1000 ya 3000 battery o sokba gen aru nagre ba ya 1 year warranty man gen aru gen ya 1.5 plus 2 GHz MediaTek processor sokba arian malini MT6739WW quad core processor sokba gen yan ang achim ya phone ni specification rang aru na simang ni makang daw nga ya ko on kai mi sokya yan ang na pangen ni nga aro ya time aro date ko sit kana katanga na ya next takim na yang nakata man gen ya ko anjing ka ma ni ang im na
nage jol dakna kata man gen mamang ni kani dongja maina ya kwan chini ska kata takana kata man gen skip takang gen skip ko dakim na chen ukoba skip takang gen ini jamna simang next screen ode sign into your Samsung account ni account skip kaino jamna dan chini account ba chini ya phone ko setup kani ra machocho tawa chini just now a second ya kaniya area ko sina gen chingem na chini phone on unga ha Nigem na yan ungacem chini video de ara chini unboxing video de machta diba tawan chini nga china pangini na mai da ko pa feature sang yan ungacem 7000 ni phone bazar 7000 man gen diba online ra na simang komi man na ba donga yan ungacem tawan na simang nila katam gen yan 1GB RAM san aya longen RAM da komia dam de rakska na simang ya ko nam na kang ode bazar ni ko bre na katam gen digen na simang ni mukhango yan phone ungacem Samsung M01 na simay ako nam nagaman namjakja comment down below na simang comment katang kataman gen aro may phone lang ibang yatche mga mukhang chen da ka pa phone lang ko unboxing kang na kata tutun gen aro na simang camera ko ba nina kataman gen yan nuknungo de camera na may di ba follow may kom gen aka na kataman da may na follow test ka lang kata mukhawa chi chakim na manja jok test ka na yan ungacem na simang kangon iseng ba sa kantikon matila